بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جس عظیم خطیب کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں، شاید کہ وہ آپ کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ ہے، لیکن الحمدللہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ نے بہت اچھا ملکہ عطا کیا ہے۔ تو جو احباب بہر کھڑے ہیں کہ پروگرام شروع ہو اور ہم پنڈال میں پہنچیں، ان سے گزارش ہے کہ فی الفور اللہ کے گھر میں تشریف لائیں۔ اب میں جس عظیم خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میری مراد سرائیکی زبان کے مایہ ناز خطیب پاکستان، بلبل قرآن حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب، وہ ہمیں اپنے مخصوص انداز میں خطاب سنائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جندی ذات قدیر ہے ہر شے تے، اندی شان سنے دے موت آوے، تے میری ساجد دعا قبول تھی وے، اذان سنے دیں موت آوے، سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دیں موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ کافی دیر تو احباب مسجد دے اندر تشریف فرماؤ اور معزز علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو۔ اسٹیج دے ہوتے جماعت دی قیادت اور شیوخ موجودن، فضیلت و شیخ محترم جناب شیخ تنویر ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، فضیلت و شیخ محترم جناب شیخ عاقب دانش صاحب حافظہ اللہ تعالی، اسی طرح فضیلت و شیخ حضرت مولانا طاہر خان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث شورکوٹ، الحمدللہ تشریف فرمائیں۔ اللہ تعالی و دیگر الحمدللہ قیادت اللہ انہاں دا تشریف رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ مختصر جے وقت دے اندر ایک بات تساں عوام دے سامنے پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھنا چیز نو سمجھان دی اور تساں عوام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ سمجھا کے اللہ میرے سمیت تساں سب عوام نو اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کسے بھی معاشرے دی، کسے بھی علاقے دی اور کسے بھی طبقے دی کامیابی لئی، سکون لئی، امن لئی، سلامتی لئی دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ سب تو پہلے اس علاقے دے، اس معاشرے دے رہن والے لوگاں دی مال انہاں دا محفوظ ہوئے، اور دوسرے نمبر تے اس علاقے دے اندر، اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہوئے۔ یہ دو چیزاں جس معاشرے دے اندر محفوظ ہوں، وہ معاشرہ امن اور سکون اور سلامتی دا گہوارہ ہوندہ ہے، اور یہ دو چیزاں جس معاشرے دے اندر محفوظ نہ ہوں، اس معاشرے دے اندر کبھی بھی امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ مال تو مراد بندے دی جان بھی ہے، مال تو مراد بندے دا پیسہ بھی ہے، مال تو مراد بندے دا گھر بھی ہے، مال تو مراد بندے دا کاروبار بھی ہے، مال تو مراد بندے دے دیگر مالی معاملات بھی نے، اور عزت یعنی اس بندے دی رسپیکٹ ہوئے، جو اس دی حیثیت، جو اس دا مقام بندا ہے وہ اس نو ملدا ہوئے۔ والد نو والد دی حیثیت ملدی پئی ہوئے، اولاد نو اولاد دا مقام اور مرتبہ ملدا پیا ہوئے،
اسی طرح بہناں بھائیاں نوں انہاں دے حقوق ملدے پے ہون. جس معاشرے دے اندر یہ دو چیزاں محفوظ ہون اس معاشرے دے اندر سکون ہوندا ہے, امن ہوندا ہے, سلامتی ہوندی ہے. وہ معاشرہ امن دا گہوارہ ہوندا ہے اور وہ معاشرہ کامیاب ہوندا ہے. جس دے اندر یہ دو چیزاں موجود نہ ہون وہ معاشرہ کدیں بھی امن اور سکون اور سلامتی دا گہوارہ نہیں بن سکتا. معنی سمجھ آیا؟ آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگاں دا مال محفوظ ہوئے اور دوسرے نمبر تے لوگاں دی عزت محفوظ ہوئے. یہ دونوں چیزاں کس طرح محفوظ ہون گیاں؟ حالانکہ ساڑھے معاشرے دے اندر تے چوری بہت زیادہ ہے, ڈکیتی بہت زیادہ ہے, قبضے معاملات بہت زیادہ ہیں, دھوکہ بہت زیادہ ہے, فراڈ بہت زیادہ ہے, جس دے ذریعے لوگاں دے مال نو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر تے لوگاں دی عزت بھی محفوظ نہیں. یعنی ساڑھے معاشرے دے اندر والدین دی کوئی عزت نہیں, بیٹی دی کوئی عزت نہیں, بہناں بھائیاں دی کوئی عزت نہیں, بزرگاں دی کوئی عزت نہیں, سفید والاں دی کوئی عزت نہیں. یہ بڑے پریشانی دے حالات ہیں. یہ دونوں چیزاں ساڑھے معاشرے چ محفوظ نہیں. یہ کس طرح محفوظ ہون گیاں؟ ساڑھے معاشرے دے اندر رہن والے لوگ سمجھتے ہیں کہ چوری ڈکیتی ظلم زیادتی یہ غربت دی وجہ تو ہے. یعنی لوگوں کو پیسہ کوئی نہیں, مال کوئی نہیں, دولت کوئی نہیں, غربت تو تنگ آ کے لوگ پھر چوری کر دینے, ڈکیتی کر دینے, دھوکھا کر دینے, فراڈ کر دینے, دو نمبری کر دینے, لوگاں دے مال تے قبضہ کر دینے, لوگاں دا حق کھا دینے. اصل وجہ ہے کہ غربت بہت زیادہ. لوگوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر کسی قسم دی کوئی غربت نہیں. اسی نا شکرے بڑے ہیں, کوئی غربت نہیں, کسی قسم دی کوئی غربت نہیں. اللہ دا فضل ہے, اللہ دی رحمت ہے. ساڑھے کو ہر ضرورت دی چیز موجود ہے. تسی غور کرو جو سہولیات ساڑھے کو موجود نے, محسس علماء کرام موجود نے, وقت دے بادشاہاں دے کول بھی وہ سہولتاں موجود نہیں سی. اے جو پکھے دی سہولت, جو کولر دی سہولت, جو اے سی دی سہولت, جو فریج دی سہولت اور جو ہسپتالاں دی سہولت, اج دے دورے جو صحت دیاں سہولیات ساڑھے کول موجود نے, وقت دے بادشاہاں نوں یہ سہولتاں میسر نہیں سی. اور دوسرے نمبر تے اسلام دی ابتدا تے غور کرو اور اپنے زندگی دے گزران اور بسر تے غور کرو تے معنی سمجھ آندا ہے ساڑھے اندر کوئی غریب ہے ہی نہیں. بس نہ شکرے ہیں اسی, ہو سکتے ہیں اسی متوسط طبقے دے لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن غربت دی لکیر ہے اسی نہیں ہیں. اپنے آپ نو ویسے ہی احساس کمتری دا شکار بنا لے ایسا, اپنے آپ نو ویسے ہی لوگاں تو کمتر سمجھ لے ایسا, ورنہ اللہ پاک دی عطا کردہ ہر چیز ساڑھے کول موجود. تسی غور کرو, میں مثال دے کے سمجھا. ساری کائنات دے سردار نبیان دے امام جناب محمد الرسول اللہ, سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 3 دن دی بھوک برداشت کیتی ہے کہ نہیں؟ بولو, سنے ہیں تو ساں حدیث بڑے ہیں تو ساں. چلو میں مثال دے کے سمجھا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق دے موقع تے آپ دے کول صحابہ کرام آئے, اے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بننے ہوئے نے, بھوک دی وجہ تو ساڑھے پیٹ دے ہوتے پتھر بننے ہوئے نے. اے اللہ دے محبوب پیغمبر اتنی شدت دی بھوک ہے, آپ نے فرمایا تساں اپنے پیٹ تے ایک پتھر بنے ہوئے ہیں, میں اپنے پیٹ دے ہوتے 2 پتھر بنے ہوئے نے بھوک دی وجہ. منو دسو کوئی ایسا غریب تو اڈے معاشرے ہے جنہوں 3 دن مسلسل کھان واسطے کچھ نہ ملیا ہوئے؟ زندگی اچھ کوئی غریب ویکھیا تساں؟ بولو, کدی ویکھیا تساں ایسا غریب جنہوں صبح بھی کچھ نہیں ملیا کھان لئی, شام نو بھی کچھ نہیں ملیا, اگلے دن صبح شام کچھ نہیں ملیا, اس نو اگلے دن صبح شام 3 دن دی بھوک برداشت کیتی ہے ساڑھے اندر کسے غریب نے؟ تساں صحابہ کرام دی سیرت نہیں پڑھی؟ نبی علیہ السلام دے صحابہ درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارے کر دے رہے. تساں نبی پاک دے صحابہ کرام دی سیرت نہیں پڑھی؟ آپ دے صحابہ کرام کھجوراں دیاں گٹھڑیاں چوس چوس کے گزارا کر دے رہے. پھر تسی آندے ہو چوری دی وجہ غربت ہے, ڈکیتی دی وجہ غربت ہے, ظلم اور زیادتی دی وجہ غربت ہے. لوگوں میں نا چیز طالب علم, میں علا وجہ البصیرت بات کہہ رہے ہیں. ساڑھے معاشرے دے اندر کوئی غربت نہیں. چوری دی وجہ کچھ اور ہے, ڈکیتی دی وجہ کچھ اور ہے, ظلم اور زیادتی دی وجہ کچھ اور ہے, قبضے دی وجہ کچھ اور ہے, دھوکے اور فراڈ اور 2 نمبری دی وجہ کچھ اور ہے. ساڑھے معاشرے دے اندر کسے قسم دی کوئی غربت موجود ہے.
اور دوسرے نمبر ویسے اساں احساس کمتری دا شکار ہاں بھئی ساڈے کول کچھ نہیں نہ شکری دی بھی ویسے عادت بنی ہوئی ہے غریب بڑے ہو گئے ہوں رول گئے ہوں مر گئے ہوں کی کریے تاں جی ہے کسی دا حق ماری بیٹھے ہوں کوئی غربت نہیں اللہ دا شکر ادا کیتا کر صبح شام دوسرے نمبر دے لوگاں دی عزت محفوظ نہیں ساڈا معاشرہ شاید سمجھدا ہے لوگاں دی عزت جڑی محفوظ نہیں نا باپ دا پتہ کوئی نہیں ماں دا پتہ کوئی نہیں بزرگاں دی عزت دا پتہ کوئی نہیں او دی وجہ تعلیم دی کمی ہے پڑھن لکھن دی کمی ہے اس وجہ تو لوگاں دی عزت محفوظ نہیں لوگوں میرا یہ دعویٰ ہے میں یہ بات کر رہا ہوں میں اگرچہ طالب علم ہوں لیکن اپنے اساتذہ کرام تو یہ سبق سیکھا ہے ساڈے معاشرے دے اندر تعلیم دی کوئی کمی نہیں کوئی کمی تسی ویکھو پہلے دور دے اندر ایک خط ہوندا سی نا خط ہوندا سی تے بابے کول پڑھیا نہیں سی جاندا نال والے محلے چوں کسی کول جا کے پڑھوانا میرے پتر نے خط کی لکھیا ایتھوں بہ کے امریکہ دے حالات جان دے نے ایتھوں بہ کے جاپان دے حالات جان دے نے تے میسج لکھ بھی رہے نے تے جواب دے بھی رہے نے تے پڑھ بھی رہے نے سارے معاملات تے انگوٹھا چھاپ دور سی او دے دور دے اندر عزت بڑی سی بزرگاں دی اس دور دے اندر بات دی لج رکھ دے ہوندے سن لوگ لیکن اج پڑھیا لکھیا دور ہے کوئی ایم بی اے کیتی پھردا ہے کوئی بی اے کیتی پھردا ہے کم از کم میٹرک پاس تے لوگ موجود نے نا زیادہ تر مڈل پاس لوگ موجود نے اتنی تعلیم دے باوجود ادب نہیں تمیز نہیں لوگاں دی عزت محفوظ نہیں اس دی وجہ تعلیم دی کمی نہیں اور چوری اور ڈکیتی اور ظلم اور زیادتی دی وجہ دولت دی کمی نہیں لوگوں منو جڑی بات سمجھ آندی ہے آج دے معاشرے دے اندر ظلم اور زیادتی چوری ڈکیتی دی سب تو بڑی وجہ اور دوسرے نمبر تے لوگاں دی عزت محفوظ نہ ہون دی وجہ لوگاں دی عزت تے حملیاں دی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے نا او دی وجہ تربیت دی کمی ہے ساڈے معاشرے دے اندر سب کچھ ہون دے باوجود لوگاں دی تربیت نہیں کیتی گئی اسلام تربیت تے بڑا زور دیندا ہے اے ہر ہفتے دے اندر ایک دن جمعہ پڑھنا فرض ہے اور خطبہ سننا ضروری ہے واضح و نصیحت سننا ضروری ہے کیوں تاکہ لوگاں دی تربیت ہوتی رہے مسجد دے اندر با جماعت روزانہ نماز پڑھنا فرض کیوں ہے 5 وقت دی اسے وجہ تو کئی حکمتاں ہو سکتی ہیں انہاں وچوں ایک یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے تاکہ لوگاں دی تربیت ہوتی رہے ساڈے معاشرے دے اندر تعلیم صرف اور صرف دولت کمان لئی اے ڈویژن لئی اسے اپنے پتراں نوں پڑھانے ہاں پہلی پوزیشن لئی اساں اپنے پتراں نوں پڑھانے ہاں چنگی نوکری لوان لئی اساں اپنے پتراں نوں تعلیم دیندے ہاں اسی اپنی اولاد نوں تعلیم دیندے ہاں بہتا پیسہ کٹھا کرن دے لالچ اساں لوگاں دا حق کھا جانے ہاں نہ دولت دی کمی ہے ساڈے معاشرے نہ ہی تعلیم دی کمی ہے ساڈے معاشرے دے اندر سب تو زیادہ کیڑی چیز دی کمی ہے بولو سارے بولو مانا سمجھ آیا آج دے اس معاشرے نو تساں ٹھیک کرنا ہے تے اپنے معاشرے دی کی کرنی ہے سارے بولو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی اپنے معاشرے دی سونی تربیت کر جاؤ معاشرہ سمجھ جائے گا اپنے معاشرے دی سونی تربیت کر جاؤ امن اور سکون اور سلامتی آ جائے گا ہن میری گفتگو دا دوسرا پوائنٹ تربیت کرنی کس طرح ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی رب کے بعد ہر جگہ آپ کا نام ہے رب کے بعد ہر جگہ آپ کا نام ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں آپ کی شان میں اترا قرآن ہے آپ کی
شان میں رب کا قرآن ہے کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے اللہ فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ دے رسول دی سیرت تواڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ ہے بہترین نمونہ ہے مانا سمجھ آیا لوگو اس طرح تربیت کرنی ہے اپنے معاشرے دی جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے تربیت کی دی ہے اور دوسرا سوال پیدا ہوندے آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ اس معاشرے نو ضرورت تربیت دی ہے تربیت کیویں کرنی ہے جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے تربیت کی دی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر دی تربیت دا کیا انداز تے کیا طریقہ سی حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے لوگوں حدیث دے راوی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک دے اندر آندے حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیر تربیہ سا میں اللہ دے پیغمبر دے زیر پرورش سا اللہ دے پیغمبر دے ربیب بیٹے نے حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیب اولاد او اولاد ہوندی ہے بندہ کسے عورت دے نال نکاح کرے او اولاد پہلے کسے جگہ تے شادی شدہ ہوئے اتھوں بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے پچھلے گھر دے وچوں اولاد ہوئے او اولاد دوسرے گھر دے اندر اپنی ماں جی دے نال آ جائے او دوسرے گھر والے واسطے او اولاد ربیب اولاد ہوندی ہے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی بھی ہے آپ دا ربیب بیٹا بھی ہے جنہاں دا نام حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحیح البخاری دے اندر لکھے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کھانا موجود ہے آپ کھانا تناول کر فرمان لگے جویں چھوٹے بچیوں دی عادت ہوندی ہے لاڈ دی وجہ تو محبت دی وجہ تو پیار دی وجہ تو کسے ٹائم ماں جی دی جھولی وچ بیٹھ کے کسے ٹائم ابو جان دی جھولی وچ بیٹھ کے کھانا کھاندے نے اپنی مرضی نال کھانا شروع کر دیندے نے حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں بھی اپنی مرضی نال کھانا شروع کر دیتا میں بھی اپنی مرضی نال روٹی کھانی شروع کی تھی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے میں روک لیا آپ نے روک کے اس جگہ تے تربیت کی تھی ہے اور کیسی تربیت کی تھی ہے لوگوں آپ نے فرمایا یا بنیا اے پیارے بیٹے سم اللہ اج تو بعد جدوں بھی کھانا کھانا ہے اپنی مرضی نال کھانا شروع نہیں کر دینا بلکہ سب تو پہلے اللہ دا نام لینا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ والا برکت اللہ اے نبی پاک دی سنت اے دعا تسی بھی اپنی اولاداں نوں پڑھایا کرو تربیت کریا کرو اپنی اولاداں دی دوسری بات نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ اے پیارے بیٹے اج تو بعد جدوں کھانا ہے تے اپنی مرضی نال کھانا شروع نہیں کر دینا اے نہیں کہ جڑے ہاتھ نال دل لا کے کھانا شروع کر دیویں نہیں کل بھی یمینک دائیں ہاتھ دے نال کھانا ہے سجے ہاتھ دے نال کھانا ہے کھبے ہاتھ دا استعمال نہیں کرنا کھبے ہاتھ دے نال روٹی نہیں کھانی حضرات ماشاءاللہ اہلاً وسہلاً مرحبا الحمدللہ شیخ راسق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ رہے چکے ہیں شیخ صاحب اجازت ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ شیخ صاحب نے تھوڑی دیر سبق سنانا تو انشاءاللہ پھر میری بھی اصلاح ہو جائے گی تھوڑی بھی اصلاح ہو جائے گی ان توجہ میری طرف رکھنی ہے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات سکھائی ہے آپ نے فرمایا پیارے بیٹے کل بھی یمینک جدوں کھانا کھان لگنے اے نہیں کہ جڑے ہاتھ نال کھانا شروع کر دیں نا بلکہ سجے ہاتھ دے نال کھانا کھانے تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے آپ نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اے پیارے بیٹے جدوں کھانا کھان لگو جدوں روٹی کھان لگو اے نہیں کہ جتوں دل لا کے روٹی شروع کر دیو نہیں بلکہ آپ نے
اپنے سامنے کھانا کھانا ہے اپنے اگوں کھانا کھانا ہے بلکہ میں دی آسان جی بات تھوڑی زبان تھوڑی بولیے سمجھاواں تے اے نبی پاک فرما رہے نے اپنا حصہ کھانا ہے کسی اور دا حصہ نہیں کھانا اپنا حق کھانا ہے کسی اور دا حق نہیں کھانا اپنے اگوں کھانا ہے کسی اور دے اگوں کھانا نہیں کھانا یہ تین باتاں لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معصوم بچے نے سکھائیاں اتھوں منو جڑی بات سمجھ آئی ہے پہلی بات دے سمجھ آئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچیاں نو اپنے کٹھے بٹھا کے کھانا کھڑان دے سن ایدہ فیدہ کیوں ہوئے اتفاق اتحاد ویسے بھی برکت ہوندی ہے کٹھے بٹھا کے کھانا کھوایا کرو کھانا ضائع بھی نہیں ہوندا کھانا خراب بھی نہیں ہوندا تے بچیاں نو کھانا کھان دے ادب دا بھی پتہ چل دے بچیاں نو کھانا کھان دی تمیز دا بھی پتہ چل ساڑی اصل عادت ہے اپنے بچے دے آپ علیحدہ روٹی کھانی ہے گھر والی نے علیحدہ روٹی کھانی ہے بچے نے علیحدہ پوری روٹی انہیں لینی ہے پوری روٹی وچوں ادھی روٹی دا ادھا حصہ انہیں کھادا ہے باقی روٹی ضائع تھوڑا جہا سالن انہوں نے کھادا ہے باقی سالن ضائع اساں کٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندے ادا نقصان کی ہوتا ہے روٹی بھی ضائع تے بچے نو ادب تے تمیز دا بھی پتہ نہیں چلدا کس طرح بھلا کدی مہمان جا کے کسے دے ہوویے او دی کلیاں کھان دی عادت ہوندی ہے پھر انہوں آندے نے ساڈے کٹھے بیٹھ کے او آندے نہیں میں علیحدہ کھانی ہے اور پوری روٹی لینی ہے پھر وہ ضد کردا ہے پھر انہوں آندا یار تمیز کرتے نو تمیز کوئی نہیں تمیز سکھاویں آتے آوے آ تمیز سکھانی ہے تے اپنے بچیاں نو اپنے کٹھے بٹھا کے کھانا کھلانا ہے اپنے بچیاں نو اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلانا ہے تاکہ انہاں نو تربیت آوے انہاں نو ادب تے تمیز دا پتہ چلے اور دوسرے نمبر تے جدوں بھی اپنی اولاد نو کھانا کھلان لگو تربیت اسے وقت دے اندر کرو پر موقع تربیت کرو فوری طور تے تربیت کرو کدی بھی تہاڈی اولاد غلطی کرے فوری طور تے انہوں سمجھاؤ فوری طور تے انہوں روک دیو تاکہ بچے بات نو سمجھ جان تاکہ بچیاں نو احترام تے ادب دا پتہ چل جائے آپ نے فوری طور تے بسم اللہ سکھائی ہے تسی بھی اپنی اولاد نو بسم اللہ سکھایا کرو برکت ختم ہو گئی ہے کھانا ساڈے واسطے صحت دا ذریعہ کیوں نہیں بن رہا کھانا ساڈے واسطے تندرستی دا ذریعہ کیوں نہیں بن رہا اور کھانے دے اندر بیماریاں کیوں پیدا ہو گئیاں نے اسی اللہ دا نام بھی نہیں ذکر کر رہے بسم اللہ ہی ساڈیاں اولاداں بھی نہیں پڑھدیاں تے اسی آپ بھی نہیں پڑھ دے تیسری بات جڑی منوں سمجھ آئی ہے لوگوں آپ نے فرمایا پیارے بیٹے اپنا حصہ کھانا ہے اپنے اگوں کھانا کھانا ہے منوں ایتھوں جڑی بات سمجھ آندی ہے تواڈے سامنے پیش کر دینا جیڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوے وڈی ہو کے او اولاد کسے اور دے حق نہیں کھاندی وڈی ہو کے او اولاد کسے اور دے حصے نہیں کھاندی جڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوے وڈی ہو کے اولاد بھیڑی دا حصہ نہیں کھاندی وڈی ہو کے او اولاد دھیاں دا حق نہیں کھاندی وڈی ہو کے او اولاد چوریاں تے ڈکیتیاں نہیں کردی کیونکہ ادب چھوٹی عمر کولوں سکھایا گیا ہے اپنا حصہ تے اپنا حق کھانا ہے تیسری میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ کہ اج دے دور دے اندر سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے تسی چاہندے ہو معاشرے چ ادب اخلاق تمیز آوے تسی چاہندے ہو معاشرے سکون سلامتی آوے تے اج دے دور دے اندر تربیت دی ضرورت ہے تربیت کرنی پے گی اپنی اولاداں دی تربیت کس طرح کرنی ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد دی تربیت کی تھی ہے ویسے تربیت کرنی ہے اور تیسرا سوال پیدا ہوندا ہے تربیت کرنی کدن کولے ساڈے تے لوگ سمجھدے نے ہلے چھوٹا جہا بچہ ہے وڈا ہوئے گا تے آپے سیکھ جائے گا ہلے چھوٹا جہا بچہ ہے وڈا ہو جائے گا تے آپے تمیز آ جائے گی وڈا ہوئے گا تے آپے معلومات آ جان گیاں وڈا ہوئے گا تے آپے ساری سمجھ آ جائے گی تے کوئی سمجھان دی بات کر بھی دوے آندہ ہے اج کاری صاحب چھوٹا جہا بچہ ہے تسی پیچھے ہی پر آئے گئے ہو جے چاچا سمجھان دی تینوں تے میری اولاد چنگی لگ دی کوئی نہیں تو انجی سڑدا رہنا ہے تو آنا بس انہاں نوں وڈ دیاں ٹک دیاں مار چھڈاں نہ وڈ نہ ٹک تے نہ مار تے نہ کوئی سڑدا ہے ساریاں نوں چنگی لگدی ہے ساریاں دی گزارش ہوئی ہے اپنی اولاد دی تربیت کر تے کدوں کول چھوٹی عمر کولوں اپنی
اولاد دی تربیت کرنی ہے. اے میں اپنی طرفوں بات نہیں کر رہا, حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے, حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام دا پیارا نواسا سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما, جنتی شہزادیاں دے سردار سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹی جئی عمر ہے لوگو, چھوٹی جئی عمر دے اندر بھوک دی وجہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور دا دانا اٹھایا, کھجور دا دانا کھانا شروع کر دیتا. نبی پاک نے دیکھ لیا, حدیث پاک دے اندر آندا ہے, آپ نے فرمایا کخن کخن, اے حسن اسے پھینک دو, اے حسن انہوں سٹ دے, اے حسن کھجور دا دانا نہیں کھانا. اور ذرا میری طرف توجہ کرے آجے, ایک کون حسن ہے جدوں پیاسے ہوندے سن, جدوں بھوک ہوندی سی, آپ انہاں دی بھوک تے پیاس مٹان واسطے اپنے ہونٹ چسوا کے انہاں دی بھوک تے پیاس مٹان دے ہوندے سن. او ہوئی حسن, انہاں نے ایک کھجور دا دانا کھانا شروع کیتا. آپ نے سمجھایا زبان دے نال, آپ نے روکیا اپنی زبان دے نال, لیکن معصوم عمر دی وجہ تو, چھوٹی عمر دی وجہ تو حضرت حسن نے بات سمجھنا ہی لوگو. حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک خود تشریف لے گئے, آپ نے اپنی انگلی دے نال کھجور دا دانا کٹ کے باہر سٹ دیتا. مسند احمد دے اندر الفاظ موجود نے, بعض صحابہ کرام نے عرض کی تھی, اے اللہ دے محبوب پیغمبر, ہے تے ایک کھجور دا دانا ہی سی, تسی کھان دیں دے. آپ نے فرمایا ایتھے صدقے دا مال پیا رہندا ہے, صدقے دا مال میری آل دا حق نہیں, صدقے دا مال میری آل تے جائز نہیں, میری امت دا حق ہے, تے جڑا میری آل دا حق نہیں وہ کھان کیوں دیاں. حضرات دی وقار, مینوں ایتھوں جڑی بات سمجھ آئی ہے, اپنی اولاد دی تربیت اس عمر تو شروع کرنی ہے جدوں تہاڈی زبان دے جملے سمجھ نہ سکدے ہون. ہتھاں نال روک روک کے تربیت کرنی ہے, ہتھاں نال سمجھا سمجھا کے محبت تے پیار تے لاڑ دے نال تربیت کرنی ہے, جویں اللہ دے محبوب پیغمبر نے تربیت کیتی ہے. چھوٹی عمر کولوں اپنی اولاد دی تربیت کرو, معاشرے دی ہوا تو خراب ہون تو پہلے پہلے اپنی اولاد دی تربیت کرو. اے نہ ہوئے کہ معاشرے دی ہوا لگ کے معاشرے دی خرابی دا رنگ تہاڈی اولاد تے چڑھ جائے, پھر تسی ماردے پھرو, پھر تسی روندے پھرو, پھر تسی دعاواں کرواندے پھرو, پھر اولاد بے تہاڈے اختیار وچوں دو ختم ہو جائے, تہاڈی اولاد تہاڈی بات تسلیم نہ کرے. اپنی اولاد دی چھوٹی عمر کولوں ویسے بھی اے بات اگر مثال نال بھی سمجھائیے نا تے بڑی سوکھی سمجھ آندی ہے. تساں اپنے گھر دے اندر کوئی پودا لاؤ, کوئی درخت لاؤ, تسی اپنے گھر دے اندر کوئی ایسی چیز لاؤ, پودا یا درخت, تے او کمزور ہوندا ہے, کمزوری دی وجہ تو کدی ہوا دے نال سجے گر پیندا ہے, کدی کھبے کدی ادھر کدی ادھر گر پیندا ہے. پھر تسی کی کردے ہو, او پودا پٹ کے سٹ دیندے ہو, بولو کی کردے ہو بھلا, انہوں سوٹی نال سیدھا کر دیو تاکہ انہوں مضبوط کر دیو, اے ہوا نال ادھر ادھر نہ ہوئے. اچھا ہو بھی پیا تے پھر کی ہوئے گا, اے ہوئے گا نہیں, ہو جائے گا آندھے نے ڈنگا ہوئے گا, ونگا ہوئے گا. انجی ہے نا, اے ڈنگا تھی سی ایویں ہے. اچھا ڈنگا تھی پوے دے بعد کیا تھی, آدھان سریکی, میں آدھام مطا سریکی سمجھ آوے یا نہ آوے, چلو کوئی نہ کوئی بات سمجھ آندھی رہے. ڈنگا تھی سی دے بعد کیا, آدھان یار ساری زندگی ڈنگا رہا سی. کیوں, جیڑا چھوٹی عمر کو لو ڈنگا تھے تے وات اے درخت ساری زندگی ڈنگا رہا سی. ایکوں آرے نال چیر سٹو, ایکوں کوہاڑی تے کوہاڑے نال کپ ٹک سٹو. جیڑا درخت چھوٹی عمر کو لو ڈنگا تھی پہ وڈے تھی کے سیدھا تھی دا, بولو. تے جیڑی اولاد چھوٹی عمر کو خراب تھی وجہ نا, اللہ من رحیم ربی جندے تے اللہ رحمت فرما دے, ورنہ اکثر جیڑی اولاد چھوٹی عمر کو خراب ہو جائے وڈی ہو کے مشکل سدھی ہوندی ہے. تسی اپنی اولاد نو چاہندے ہو کہ اس نو اخلاق دا پتہ ہوئے, تمیز دا پتہ ہوئے, چھوٹی عمر کول ہی اپنی اولاد تے نظر رکھو اور اپنی اولاد دی تربیت کرو. تعلیم اے ڈویژن اور پہلی پوزیشن واسطے یا پیسے تے دولت کمان واسطے نہیں, اپنی اولاد نو تعلیم دیو تے اچھی زندگی گزارن واسطے دیو, خوبصورت زندگی گزارن واسطے دیو. 3 باتاں بیان ہوئیاں. پہلی بات ہے آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے. دوسری بات ہے تربیت کرنی ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ تربیت سی. اور تیسری بات ہے اللہ دے محبوب پیغمبر کدوں کول تربیت کردے سن, چھوٹی عمر کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کردے سن اپنی اولاد دی. چوتھی اور آخری بات, جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے اس اولاد دا کردار کتنا عالی ہوتا ہے. ذرا حدیث پاک سے غور کرنا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر
امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگو جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے وہ ماں باپ دی زندگی دے اندر بھی اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال کر دیئے، ماں باپ دے وفات تو بعد بھی اپنے ماں باپ دی عزت دا خیال کر دیئے۔ کتے لکھیا ہوئے ہے حدیث پاک دے غور کرنا، حدیث طویل ہے لیکن میں اشارہ تھا اپنے موضوع دے متعلقہ بات سمجھاؤں۔ نبی علیہ السلام نے قول صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے حاضر نے، آپ نے اپنے صحابہ کرام نے قول ایک سوال کیتا، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی عادت مبارکہ سی، جس سوال دے بارے معلومات ہوندی سی، جس سوال دے بارے علم ہوندا سی، نبی علیہ السلام دے سامنے پیش کر دیندے سن، اور جڑے سوال دا علم نہیں سی ہوندا اپنی طرفوں اندازے لگان دی بجائے خاموش رہندے سن، تاکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرما دین۔ صحابہ کرام خاموش نے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے یار خاموش نے۔ تھوڑی دیر گزرن تو بعد آپ اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام دے صحابہ اپنے گھرانوں جا رہے نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھرانوں جا رہے نے، تے انہاں دا بیٹا جنہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آئے، چھوٹی عمر دے بیٹے سن، احد دے میدان دے اندر نبی علیہ السلام نے چھوٹی عمر دی وجہ تو واپس بھیج دیتا سی، یعنی چھوٹی عمر سی علیہ زیر تربیہ سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں مسجد دے اندر نال لے کے آندے سن تاکہ یہ بھی مسجد دے اندر جان، نماز پڑھن، ادب دا پتہ چلے، تمیز دا پتہ چلے۔ اسی پارک کے جائیے تے اپنی اولاد نوں نال لے کے جاندے ہاں، اسی سیر سپٹے دے جائیے تے اپنی اولاد نوں نال لے کے جاندے ہاں، اسی شادی بیاہ تے جائیے تے اپنی اولاد نوں نال لے کے جاندے ہاں، اسی ہوٹلنگ تے جائیے تے اپنی اولاد نوں نال لے کے جاندے ہاں، اسی آؤٹنگ تے جائیے تے اپنی اولاد نوں نال لے کے جاندے ہاں، مسجد دے اندر اسی اپنی اولاد نوں نال لے کے نہیں ہوندے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر دے بیٹے اے بھی نال سن، واپسی جاندے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابے عمر نوں عرض کرن لگے، اے بابا جان جڑا سوال اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تواڈے کول مسجد دے اندر کیتا سی، تسی اس بارے خاموش سو۔ بابا جان اس سوال دا جواب مینوں بھی آندا سی لیکن میں جان بوجھ کے اس سوال دا جواب نہیں دیتا، میں چپ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے پیارے بیٹے تو سوال دا جواب دے دینا سی، آخر کی وجہ کی ہے سوال دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ لوگو عبداللہ بن عمر دے جواب تے غور کرو تے اپنی اولاد دے کردار تے غور کرے آجے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین لگے، بابا جان دل تے کردہ سی سوال دا جواب دے دیوں لیکن تسی جو خاموش سو تواڈے ادب دی وجہ تو میں بھی خاموش رہا، تسی جو چپ سو تواڈے ادب دی وجہ تو میں بھی چپ رہا۔ جتھے بابا موجود ہوئے اتھے اولاد بول دی چنگی نہیں لگ دی، جتھے بابا چپ ہوئے اتھے اولاد دیاں اچھیاں زوازاں چنگیاں نہیں لگ دیاں۔ ساڑیاں اولاداں تے سانو دھمکیاں لگدیاں نے، ساڑیاں اولاداں تے سانو دھکے مار دیاں نے، ساڑیاں اولاداں تے سانو سخت سخت باتاں کر دیاں نے، لیکن اے بیٹا ہے کیا عالی شان کردار ہے، باپ دی موجودگی وچ بولنا بھی گوارا نہیں کر دے، باپ دی خاموشی دے دوران گل کرنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اے تے زندگی وچ ادب سی لوگو۔ حضرت عمر دی شہادت تو بعد ذرا ادب تے غور کرنا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہیں، اپنی پسندیدہ سواری تے سوار نے، نال کچھ لوگ نے تے سفر کر رہے نے۔ دوران سفر ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی، اس نوجوان نو روکیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، اس نوجوان نو روک کے اپنی سواری دی مہار پکڑیے، پسندیدہ سواری اے دی مہار پکڑ کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے کول جتنے بھی پیسے موجود سن اے پیسے بھی اس نوجوان دے حوالے کر دیتے نے۔ بعض نے تیتھوں تک لکھے ہیں کہ اپنی پگ اتار کے اس نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے۔ لوگ سوال کرن لگے، ابن عمر غریب جہا بندہ سی، یہ غریب سمجھ کے خدمت ہی کرنی سی، تھوڑے جے پیسے دے دیں جوان خوش ہو جاندہ، اپنی پسندیدہ سواری دین دی وجہ
کیا ہے؟ اتنے زیادہ پیسے دین دی وجہ کیا ہے؟ اپنی پگ اتار کے دے سر تے رکھن دی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر دے جواب تے غور کرو. حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین لگے تانوں پتہ ہے میرے بابا عمر شہید ہو گئے نے, میں اپنے بابے دی شہادت تو بعد اپنے بابے دی خدمت تو محروم ہو گیا, اپنے بابا جان دی خدمت نہیں کر سکتا. میرے بابا جان دے یار زندہ نے, میرے بابا جان دے تعلقدار زندہ نے, میں انہاں دی خدمت کردا رہنا ہاں تاکہ بابے دی محبت دا حق ادا ہوندا رہے, تاکہ بابے نال پیار دا حق ادا ہوندا رہے. اے جڑے نوجوان نوں میں سواری دتی ہے, اس نوجوان دا والد میرے بابا عمر دا یار سی, اس نوجوان دا والد میرے بابا عمر دا دوست سی. اس وجہ تو اپنی سواری دتی. ادھر اپنے حق قربان ہو رہے نے اپنے بابے دے یاراں دی خاطر, ادھر اپنے حق قربان ہو رہے نے اپنے بابے دے تعلقداراں دی خاطر. تے ساڈیاں اولاداں تے سکے چاچا یعنی ساڈے ابے دے سکے بھرا نوں آندیاں نے سانو روکن والا قبراں جا ستے خبردار اس پلاٹ وچ لت رکھ کے وکھا, جے تیریاں لتاں وڈنا دتیاں تے خبردار اتھوں گزر کے وکھا, جے تینوں قتل نہ کر دیتا تے خبردار ہن اکھاں چک کے وکھا, جے تیریاں اکھاں کڈ نہ دتیاں تے فرق کیڑی چیز دے لوگوں وفات تو بعد بھی شہادت تو بعد بھی عزت کر رہے نے, حقوق دا خیال کر رہے نے. تربیت دی وجہ تو اعلیٰ تربیت یافتہ اولاداں ماں باپ دی زندگی دے اندر بھی ماں باپ دی عزت دا خیال کردیاں نے, ماں باپ دی وفات تو شہادت تو بعد بھی ماں باپ دی عزت دا خیال کردیاں نے. جے اس طرح بات سمجھنا آوے ایک اور بات اشارے وچ بیان کر دیاں. نبی علیہ السلام ایک دن سفر کر رہے نے, دوران سفر حضرت جابر بن عبداللہ دے کول آپ نے سوال کیتا اے جابر شادی بھی کیتی یا نہیں؟ اللہ دے پیغمبر میں شادی کر لئیے. آپ نے فرمایا کہ دے نال کماری لڑکی ہے یا کوئی متلقہ یا بیوہ خاتون ہے؟ اللہ دے پیغمبر جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے وہ عورت میرے کولوں عمر وچ بھی زیادہ ہے تے وہ عورت بیوہ ہے, پہلے کولوں شادی شدہ سی. آپ نے فرمایا جابر تو جوان ہے, جوان بندے دی تے ویسے بھی خواہش ہوندی ہے لوگوں عام طور تے بھی میری بیوی جوان ہوئے, میری بیوی خوبصورت ہوئے. آپ نے فرمایا جابر تو جوان ہے, کسے جوان عورت دے نال شادی کردا, آخر اس اپنے تو زیادہ عمر والی عورت دے نال شادی کرن دی وجہ کیا ہے؟ بیوہ خاتون دے نال شادی کرن دی وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر دے جواب تے غور کرن لوگوں. حضرت جابر عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر اس وجہ تو میں اپنے تو زیادہ عمر دی خاتون نال شادی کیتی ہے کیونکہ میرے بابا عبداللہ احد دے میدان شہید ہو گئے نے. میرے بابا دی شہادت تو بعد جویں میں یتیم ہویا ایویں میریاں 9 بہناں بھی یتیم ہو گئیاں نے. اللہ دے محبوب پیغمبر جے میں کسے جوان عورت دے نال شادی کر لیں گا, جے میں کسے کماری لڑکی دے نال شادی کر لیں گا, میریاں بہناں دی تربیت کون کردا, میریاں بہناں دی دیکھ بھال کون کردا, میریاں بہناں دا خیال کون رکھدا, میریاں بہناں نوں گھر دے معاملات تے گھر دے کمکار کون سکھاندا. اپنیاں بہناں دی وجہ تو اپنی خیاحت قربان کیتی ہے, اپنیاں بہناں دی وجہ تو اپنی خوشی قربان کیتی ہے. تسی حیران تے ہوو گے ایک ایسا بھرا ہے ساڈے علاقے دے بھرا تے زندہ بہناں نوں مردہ لکھواندے نے, ساڈے علاقے دے اندر تے بھرا بہناں دا حق کھا جاندے نے, ساڈے علاقے دے اندر تے بھرا بہناں نوں آندے نے جے حق منگنی تے محبت ختم, جے حق منگنی تے رشتے ناتے ختم, جے حق منگنی تے خوشی غمی ختم. ایک ایسا بھرا ہے لوگوں اپنیاں بہناں دی خاطر اپنیاں خوشیاں قربان کر رہے ہیں, اپنیاں بہناں دی خاطر اپنا حق قربان کر رہے ہیں. ایک ایسا بھرا ہے لوگوں میں جواب دیاں گا اے تربیت یافتہ بھرا ہے لوگوں کتے لکھیا ہوئے ہیں؟ حضرت جابر خود بیان کر دینے میرے بابا عبداللہ شہادت تو پہلے میں نے اپنے گھر دے اندر بٹھایا اور گھر دے اندر بٹھا کے میری تربیت کی تھی. اے بیٹا جابر میں اللہ دے راستے جہاد تے جا رہے ہوں, ہو سکتا ہے میں واپس نہ آواں, ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاواں. جی اللہ دے راستے میں قربان ہو گیا میری شہادت تو بعد میری قربانی تو بعد اپنیاں بہناں دا خیال کردا رہی, اپنیاں بہناں نال محبت کردا رہی. مانا سمجھ آیا لوگو تربیت یافتہ اولاداں مرن تو بعد بھی ماں باپ دی بات دی لج رکھ دیاں نے, ماں باپ دی وفات تو بعد بھی ماں باپ دی عزت تے تکریم کر دیاں نے. تے جڑیاں غیر تربیت یافتہ اولاد نے اوہی اپنے ماں باپ نو قتل کر دیاں نے. تسی چاہندے ہو معاشرے چمن آ جائے, تسی چاہندے ہو معاشرے سکون آ جائے, اپنے معاشرے دے اندر اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو. میں مکھ
دی مقامہ تے آخری بات سمجھاواں شیوخ موجود نے انشاءاللہ میری اصلاح ہو جائے گی میں دعویٰ کرن لگا میں اپنے دعوے تے دلیل پیش کراں تے اپنی بات ختم کراں لوگوں میری طرف توجہ کرنا جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے او اولاد ماں باپ دے خواباں ہی حقیقت بنا دیں دیئے اگلے جملے تے غور کرنا جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے وہ اولاد ماں باپ دے خواباں تو ہی اپنی جان قربان کر دیں دیئے ماں باپ دے خواباں تو ہی اپنی جان قربان کر دیں دیئے جے نہیں سمجھ آندا پڑھو اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دے اندر واقعہ موجود ہے ایک باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں انی ازبہو کا اے پیارے بیٹے میں تینوں ذبح کر رہے ہیں خواب دے اندر حقیقت وچ نہیں خواب دے اندر اے پیارے بیٹے حکم نہیں دیتا بلکہ رائے پوچھئے پیارے بیٹے تیرا کی خیال ہے بیٹے نے جواب نہیں دیتا بابا جان بڑھاپے دے اندر تھکاوٹ دی وجہ تو بزرگی دے اندر ان دے خواب آئی جاندے نے نہیں لوگو بیٹا جواب دین لگا بابا جان جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہاں جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو اے رشتے دی بات نہیں ساڈیاں اولاداں تے ساڈی من کے رشتہ نہیں کردیاں ساڈیاں اولاداں تے ساڈی من کے یاری دوستی ساڈے مطابق نہیں بناندیاں ساڈیاں اولاداں تے ساڈی من کے یار چھڈن واسطے تیار نہیں تعلق چھڈن واسطے تیار نہیں نشہ چھڈن واسطے تیار نہیں نماز پڑھن واسطے تیار نہیں ایک ایسی اولاد ہے لوگوں باپ دے خواب تو اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہو گئی ہے بابا جان جے تسی قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہاں جے تسی ذبح کرن واسطے تیار ہو دیر کیڑی چیز دی ہے میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں آخرے دے پیچھے وجہ کی سی اے بیٹا صبح ہون واسطے کیوں تیار ہے مینوں جڑی بات سمجھ آندی ہے اللہ دے قرآن وچوں اشارہ بھی مل رہا ہے اے دے پیچھے بھی تربیت سی کیڑی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں اللہ نے بیٹا دیتا اللہ نے حکم دیتا اے ابراہیم چھوڑ کے آؤ انہوں مکے دے اندر چھوڑ کے آئے واپسی دے ہوتے حضرت ابراہیم نے جڑی اللہ کو دعا کی تھی ہے وہ دعا اللہ دے قرآن ہے ذکر ہے لوگوں تسی اولاداں والے ہو تواڈے بچے سکول تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جان تانوں پریشانی لگ جاندی ہے حالانکہ اپنا علاقہ ہے حالانکہ واقف لوگ نے حالانکہ اپنے لوگ نے حالانکہ بچے چلن پھرن والے بھی ہوندے نے لیکن معصوم بچہ ہے اس جگہ تے چھوڑ کے آ رہے نے اللہ دا قرآن گواہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ غیر ذی زرع وادی چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک آستے امید تے چھوڑ کے جا رہے ہیں عند بیتک المحرم مسجد دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں تعمیر نہیں ہویا لیکن نشان تے موجود ہے بیت اللہ حلے بنیا نہیں لیکن اثرات تے موجود نے اس جگہ تے چھوڑ کے جا رہے ہیں پانی دا سوال نہیں کیتا روٹی دا سوال نہیں کیتا مکان دا سوال نہیں کیتا حالانکہ نہ تیناں چیزاں دی ضرورت سی ایتھے پانی دا انتظام موجود نہیں سی ایتھے کھانے دا انتظام موجود نہیں سی ایتھے رہائش دا انتظام موجود نہیں سی نہ تیناں چیزاں دا سوال نہیں کیتا اپنے اللہ کو کیا سوال کرن لگے ربنا لیقیم الصلاۃ مسجد دے قریب اس وجہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ نمازی بن جائے منوں جڑی بات سمجھ آندی ہے جڑیاں اولاداں نمازی ہوندیاں نے جنہاں اولاداں نوں مسجد دی تربیت ملی ہوے جنہاں اولاداں نوں مسجد دی قربت ملی ہوے جنہاں اولاداں نوں سونی تربیت ملی ہوے اے اولاداں اپنے ماں باپ تے خواباں تو ہی اپنی جان قربان کر دیندیاں نے اے ماں باپ دی زندگی دے اندر بھی اپنے ماں باپ دی عزت کر دیاں نے تے ماں باپ دی وفات تو بعد بھی اپنے ماں باپ دی عزت کر دیاں نے اج دے دورے سب تو زیادہ کیڑی چیز دی ضرورت ہے بولو سارے بولو تے تربیت کیویں کرنی ہے بولو بھول گئے ہو جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اور تیسرے نمبر تے تربیت کدوں کول کرنی ہے بولو چھوٹی عمر کو اور چوتھے نمبر تے تربیت یافتہ جڑی اولاد ہوندی ہے وہ ماں باپ دی زندگی وچ بھی ماں باپ دی قدر کر دی ہے ماں باپ دی وفات تو بعد بھی ماں باپ دی قدر کر دی ہے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ اچھے الفاظ بیان ہوئے سب اللہ دی رحمت نال ہوئے اللہ قبول فرمائے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ معاف فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ